Assalamu alaikum, malien cheni muso, demseni makoroba. Au be salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ama fa alhamdulillah rabbil alamin. Alaka 2011 ke alaka ni 5 ke here bema. Alaka haminan ku ben no ya konnana. Alaka hinanga bamagato bela alaka yafa kuma. Uyan kon kiti mina alaka noya anu bita jamima alaka noya alaka an yere ɲɛ kan ta do makono. Me befo mbafo bonne heureuse année. Kafo alaka san chama wera yira anna. Mbade o siriki blala mbafo alhamdulillah rabbil alamin mbafo autorité malien nyana kuni chi. Siriki blala vraiment an nisondiara. Sabula maliden kelen ka degunye beka deguye. Bo to munun be sa me do fana ke alaka boda kuye. Bi mina nda do fendo la parce que moko chama ye interpellé akola ka nyininga munante nda do ala mais c'est pas parce que on te fait ka nda do ala mais an kumbe fait ka résultat do de makono. No ye rasbasika mineliye. Rasbasi an kumbe ka aka fendo makono. Bon iboro information fleni. Do be se ka soro donye sinon information nunu mali kona be kilinye mais do de be se ka soro donye dron. Donc anya me ka fako anomnelen do ko sika kelen do ama ko ube fe ko ka fanga dafri ko sika kelen do arasbasima fanga dafri la ku keme ka mine. Bon même mo gore fore nete ceder la nete machika jekulula nte machika parti la nere ka jekulu be mbolo personnellement noy mali kongo yi nyo sigi ya 2 ans obe nere bolo whatsapp groupe do ambe baro ke ame hakila yira nyogona ke anse mi amba ke mali la nete machika jekulula mais ambe fin do fo nyogonyena aras basi ni ya ye mɔgɔ caman bɔra kɔ kɔsa in na ni ya ye mɔgɔ caman ye aras basi ye ka to yi kɔsa in na a sababu kɛra mun ye a ko fɛn fɛn fanga dafiri ye k'a sente do a la a date do a la ko fɛn fɛn coup d'état ye k'a sente do a la a date do a la o de kama ambe ibeka ko wati mina kibeka ka bo fanga la aras basi ko ka ta la bi ata la seni ka ta da do ala ni ma fili ni ma nyina aras basi ya ko yere da M5 ko la ko la ayu défense ta aye ibeka na ka fanga défense ta parce que ako fenye fanga d'Afrique fenye coup d'état e ka data la. Bon ni anya me osuma ko duguma je anya me ka fo ko no be fendo la ko e coup d'état yi tiere la ne kono ate donné hakli fe mama were fo de nte ya ka mogo janye kuma fo nte ya ka mogo la fasa nere hakli la e minye ne bodo fo tiere la ate donné hakli fe muna sabula ma chama banala ibeka ko di kama ibeka ere tere ako fefe jamana yi ko ka fanga dafri jamana ko ka kudeta nati jamana kono ka main jamana ma nere ka video ke ka rasbasi togo yera fo o kera depuis jenebe kasola ni jene minena ni mbora hakila mi nyo fo ani jene nyana jene kola ko farasbase jene kola doni biche ne mandado CDR ka fuila ne jugute CDR ye CDR jugute ne memi yera fo maliden be ka here kadine kwa ni sekene torote maliden shisoro me ka ko abeka jekulu do bu bolo mo damado be ku bina kurita ke jamana na ko ka jamana dafiri ko sika kelen duma akoni chiena be balnena parce ne banala ne re kan nda kuma fon nti arasba se re to fonda la ble minke a sorola M5 ka ko ne fe a wulila ko fe fa ka dafiri ka tala ambe chama re arasba se ka toyi o kodila chama maliden chama ka baras pasie ka ye ka toyi o sorola ko fenfe kurite ka datala
n'a fɔra ko mɔgɔ kelen ko siga kombo ma ko bina coup d'état kɛ donc an bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ko ka sɛgɛsɛgɛ halisa ne kɔni ma mɔgɔ ma fɔ aw ta in tɛ tiɲɛ ye dɛ mais ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a siga bɛ ne na arasibasi minɛnen don fɛn wɛrɛ de la dɔrɔn min tɛ nin si ye Diko ko tɛ Diko ma plainte déposé arasibasi kama hali sini mɔgɔw bɛ ka Diko buruja réseaux sociaux kan Diko ko k'a y'a ta bɛ to Ala ma Diko tɛ n'i y'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko Diko ye plainte déposé arasibasi kama Diko tɛ wallahi de Ala ye hali sini Diko bɛ ka dɔgɔya Facebook sanfɛ mais cɛkɔrɔba in ko k'a y'a bɛ to Ala ma cɛkɔrɔba in tɛ arasibasi minɛna dɔrɔn fanga yɛrɛ b'a dɔn maa minnu bɛ yen bi u b'a dɔn ko minnu bɛ sen na labɛn minnu bɛ ka kɛ ko minnu bɛ ka kɛ k'a fɔ maa min bɛ se k'i sigi k'a fɔ ka ɲɛ jamana kɔnɔdenw k'a faamu ka don jamana kɔnɔdenw kun ma o maaba dɔ ye arasibasi ye u siranna dɔrɔn sini ma sinikɛnɛ ko mun bɛna kɛ mɔgɔw kana wuli o dɔrɔn de kama u ye arasibasi minɛ ne kɔni fɛ dɛ sinon k'a fɔ ko arasibasi bɛ ka coup d'état labɛn ko Diko ye arasibasi datugu tiɲɛ yɛrɛ la ne a tɛ se ka don ne kunna ko Diko ka plainte bɛ arasibasi datugu a tɛ se ka don ne kunna cɛkɔrɔba in n'a ma gɛrɛ ɲɔgɔn na mais n b'a dɔn cɛkɔrɔba in a kɛmɛ k'a ka ko caman to Ala ma bon n b'a fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna dɔrɔn an ka justice to yen a k'a ka baara kɛ ni justice y'a ka baara kɛ ni justice yɛrɛ ɲɛ b'a la min fɔra ni tiɲɛ tɛ na Ala sɔnna ma arasibasi ɲuman bɛ bɔ k'an ɲuman sɔrɔ yan mais an kana nin kɛ ko ye k'an bɛ ɲɔgɔn fara-fara k'an bɛ ɲɔgɔn wagasi k'an bɛ ɲɔgɔn lebu k'an bɛ ɲɔgɔn lajaba a ko la maliyɛn denw n'i y'a ye an caman dadalen don bi dɔ de kɛra Mali an bɛ fɛ Mali ka sumaya maliyɛn denw Mali ma sumaya dɛ Mali ma sumaya problème bɛ Mali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma hali bi dɔw ye dɔw fa Mali kɔnɔ hali bi n bɛ kuma la aw ye yɔrɔ min na hali bi dɔw taara baga dɔw ma ka dɔw fa Mali kɔnɔ Mali problème bɛ Mali kɔnɔ a ka bon ne ni aw bɛɛ ma a ka bon an bɛ k'a miiri ka se yɔrɔ o yɔrɔ a ka bon a bɛɛ ma donc ne yɛrɛ là où je suis ne siranna Mali ko yɛrɛ ɲɛ o de kosɔn kuma dɔw bɛ yen an t'a fɔ kuma dɔw bɛ yen an man da de y'a fɔli kan kuma dɔw bɛ yen an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka jisuma k'a fura ye ne fɛ maliyɛn denw problème bɛ Mali kɔnɔ bi min ka jugu ni nin bɛɛ ye an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka to ka tasuma dabɔ an kana tasuma dadon sabula ko dɔw bɛ ka na Mali kɔnɔ fɛn dɔw bɛ nalen politiki kɛlɛ tɛ a ka bon ni politiki kɛlɛ ye n'a wulila a bɛna kɛ bɔ an bolo baara ye parce que a bɔyɔrɔ ka jan kojugu ko ninnu bɔyɔrɔ ka jan ko ninnu ɲɛnabɔra fan wɛrɛ de fɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka na bi an sigilen kan donc a ka bon an ka dɔ ta ma a ka bon an ka fɔtaw ma a ka bon yɛrɛ an t'a dɔn an bɛna min yɛrɛ kɛ an t'a dɔn an bɛna min fɔ Mali ko la tellement Mali problème c'est très profond ko wɛrɛ bɛ ka wuguba tugun min ka bon ni nin bɛɛ ye donc an ka dugawu kɛ dɔrɔn ne bɛ min fɔ maliyɛn denw ye an kana ban ɲɔgɔn na an tɛ hakilila kelen ye mais an tɛ ɲɔgɔn jugu ye dɔ ka bɔnɛ kana kɛ dɔ ka nisɔndiya ye dɔ ka saya kana kɛ dɔ ka nisɔndiya ye maa ma n'a donna kaso la ne se ye dugawu min ye n bɛ wuli n bɛ bɔ k'a kɛ a tigi ye Ala ka fiɲɛ bɔ da a tigi ma mɔgɔ mɔgɔ n'a ba kaso la c'est pas parce que an b'a fɔ ko karisa minɛna bi a jo bɛ karisa la fo nin kun ka kɛ karisa la karisa kɔni bɛ kaso la bi a ye min kɛ tiɲɛ na a jo t'a la mais Ala ka fiɲɛ bɔda d'a ma ne fɛ o de ye maliden ɲumanya ye maa ma donna kaso la ko ne aja ko n se bɛ dugawu la n bɔra ka dugawu k'a tigi ye mais exemple ta Siriki kan quand Siriki donna kaso la ne bɔra n ko Ala ka fiɲɛ bɔda di Siriki ma n ye min fɔ n y'o fɔ n ma jotigi ka jo da n ma jalaki ka jalaki mais mɔgɔ caman donna ne ka inbox kɔnɔ munna ne bɛ bɔ ka Siriki défense ta parce que Siriki ye IBK soutenir oh, mais ni Siriki IBK soutenir maliden do c'est son droit mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a IBK soutenir ko ne bɛ ban Siriki la k'a IBK soutenir non faut que an k'o de dɔn an bɛ hakilila kɛlɛ de la mais an tɛ ɲɔgɔn jugu ye ne b'o de fɔ an balimadenw ɲɛna an tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn jugu ye bien vrai que
ne ka video bɛɛ kun bɛ IBK kan mais Faransi bɔra don min na k'a bɛ IBK yira diɲɛ na k'a bɛ ko dɔ kɛ ne bɔra a don ne ye Faransi attaqué ne ko Faransi ma anw bɛ IBK kɛlɛ anw bɛ IBK kɛlɛ an yɛrɛ de mais an tɛ IBK kɛlɛ aw ye dɛ an yɛrɛ tɛ bɛn a la mais ni maa ma bɔra kɔfɛ ko bɛna an kɛlɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o tigi kɛlɛ ne fɛ o de ye malidenya ye ne fɛ o de ye silamɛya ye mais ka taa an kɛ ɲɔgɔn jugu ye fo k'a kɛ ni asedi kɛra an bolo an b'a kɛ dɔ kɔnɔ vraiment o tɛ politique kɛlɛ ye hakilila baara t'o ye nous sommes tous des frères et des sœurs il faut k'an k'o de dɔn ne jugu tɛ maa si ye wa ne yɛrɛ fɛ jugu tɛ ne na yɛrɛ an ma ɲɔgɔn faamu bi a n'an tɛ ɲɔgɔn an ye ɲɔgɔn jugu ye ça fait 2 malien 2 il faut k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma dɔ kɛra ten sa dɔ kɛra ɲɔgɔn buruja la dɔ kɛra ɲɔgɔn faneni na dɔ kɛra ɲɔgɔn baneni na dɔ kɛra ka Mali yɛrɛ ta k'a yanga diɲɛ ye sabula ko bɛ ka na bi ko bɛ Mali kɔnɔ bi n'i bɔra kalama a b'i bali ka sunɔgɔ ça va pas du tout au Mali donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa anw yɛrɛ bɛ se ka bɛn a la fɔlɔ ni anw ma bɛn a la cogo de anw bɛ se ka Mali in sauver la jeunesse malienne an bɛ min fɔ la an dɔgɔninw ɲɛna a n'an denw ɲɛna an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour sauver notre pays le pays va très très mal surasi minnu bɛ fanga la bi an jugu t'u ye n'u y'a kɛ ka ɲɛ an bɛ Ala deli a ka ɲɛ u bolo n'a ɲɛn'u bolo a bɛ ɲɛ maliyɛn den bɛɛ ye n'a tiɲɛn'u bolo a bɛ tiɲɛ bɛɛ ye mais o t'an bali n'u ye juguma min kɛ an b'a f'u ɲɛna k'o ye juguma kɛ o juguma o bɛ f'u ɲɛna hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile a fɔra i bɛ ka ɲɛna yɔrɔ min na kuma tɛ olu ma donc an dadalen don ko caman kan video maa bɛ video kɛ caman kɛmɛ k'i da de bi siranya tɛ surasiw ɲɛ siranya tɛ dɛ mɔgɔ caman bɛ k'i da de bi surasiw ɲɛ siranya tɛ mɔgɔ caman bɛ k'i da de bi ko n bɛ don kaso la o tɛ dɛ mɔgɔ caman ta to ye mɔgɔ caman kɔni bɛ k'i da de bi walasa ka tan di Mali ma walasa Mali bɛ se ka sumaya cogo min na parce que fɛn bɛ Mali kɔrɔ n'i bɔra kalama a b'i bali ka sunɔgɔ donc maliyɛn denw dɔ kɛra kɛlɛ na ten an k'an bolo di ɲɔgɔn ma CDR mɔgɔw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Imam Mamou Diko a ma arasa don kaso la Imam Mamou Diko hali sini a bɛ ka neni réseaux sociaux sanfɛ hali sini a bɛ ka dɔgɔya réseaux sociaux sanfɛ Imam Diko n'an kɔni ko k'an n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka IBK arasibasi bɔ nin dingɛ kɔnɔ je suis d'accord avec ça a ka intervenir je suis d'accord avec ça an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa jamana in bɛ se ka lafiya je suis d'accord avec ça mais k'a fɔ ko Imam Diko ka plainte de bɛ arasibasi kan k'a bɛ k'o ye arasibasi don kaso la ne kɔni précisément ne tɛ se ka da la ko USAS ka plainte de arasibasi don kaso la USAS a ma se a ka kuma fɔcogo la a kun kan k'a fɔ kalo 7 ne ye plainte déposé arasibasi kan ma ɲɛ sɔrɔ a la komi a bɛ kaso la sisan n bɛ fɛ mɔgɔw ka wuli k'an dɛmɛ ka tiɲɛ bange n'o fɔra an bɛ se k'a faamu mais n'ale ko k'ale ka plainte de arasibasi minɛ ale ka plainte ma arasibasi minɛ parce que ale ka plainte kama anw ka service secret mɔgɔw tɛ se ka wuli ka taa arasibasi minɛ USAS ka plainte kama USAS ka plainte tɛ Imam Mamou Diko ka plainte tɛ min bɛ yen dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de ɲɛ bɛ ko dɔ la u siranna ne bɛ min faamuya dɛ u siranna u y'a minɛ walasa jamana in bɛ se ka sumaya minnu bɛ nale a kana se k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ne kɔni ka hakilila min o n'a ɲɔgɔnna de don sinon k'a fɔ ko kurita ko don o tɛ ne kɔni ne fɛ n m'a fɔ n ta in ye tiɲɛ ye dɛ n m'a fɔ a ka sɔn n ta in mɛn dɛ mais hakilila ye min ye n b'o de fɔ mais n'o kɛra an b'a fɔ de Ala ka jisuma kɛ k'o fura ye ne ni mɔgɔ caman an ye baro kɛ inbox kɔnɔna na an ye baro kɛ WhatsApp groupe kan n ko u ma d'accord na ne fana minɛna bi a b'a fɔ a ni muso in a jo b'a la fo nin kun ka kɛ muso in na n ko donc n ko de bɛ kɛ aw kumakan ye wa u ko non o tɛ se ka kɛ n ko mais mun b'o bali ne na k'aw t'o fɔ sabula n'a ko k'a jo bɛ arasibasi la n'i ye duga ye mɔgɔ su kan i b'a fɔ duga ma bɔ an su kan an fɛn fɛn filɛ video kɛ la nin ye an bɛɛ ye dɔ kɛ ɲɔgɔn na an fɛn fɛn filɛ video kɛ la nin ye an bɛɛ ye dɔ fɔ ɲɔgɔn ma an bɛɛ ye dɔ kɛ dɔ la mais n'an ma yafa a maɲi n'an ko k'an tɛ yafa a maɲi n'an ma yafa jamana tɛ se ka sumaya n'anw yɛrɛ ma bɛn a la jamana tɛ se ka sumaya
Angana nyina Mali ni ya jateminɛ kɛmɛ sara la 60 jeunesse. Kɛmɛ sara la 60 jeunesse. Ni jeunesse ma fara ɲɔgɔn kan, ni jeunesse ma bɛn, aw hakila ko jamana in bɛ taa ɲɛ. Jamana se ka taa ɲɛ. Donc il faut que jeunesse yɛrɛ de ka dɔn k'a fɔ qu'ils sont l'avenir du pays. Olu de jamana siri ɲɛsigiw ye. U ka bɛn a la. Vraiment n'u kɔni bɛnna la kɛlɛ ninnu ka ban réseaux sociaux sanfɛ. A ka nɔgɔya. Ɲɔgɔn buruja ka dabila, ɲɔgɔn faneni ka dabila, ɲɔgɔn baneni ka dabila, ka taa mɔgɔw ka vie privée ta kana bila réseaux sanfɛ. N'a dabila la vraiment a bɛ diya an ye. An bɛɛ ye dɔ kɛ ɲɔgɔn na. An ka yafa ɲɔgɔn ma. An ka kɛ Ala kama kira kama an ka yafa ɲɔgɔn ma. Ni an ko kan tɛ yafa ɲɔgɔn ma, an b'an bolo fila ja kan bɛ Ala deli, Ala bɛ yafa an ma wa? Ni an ko an tɛ yafa ɲɔgɔn ma, an bɛ ka Ala deli su ni tile ko Ala ka bɔda kɛ Mali ye, ko Ala ka yafa Mali ma ka Mali sumaya. Ala bɛ se k'an ka duwawu minɛ cogo di? Sabula anw yɛrɛ bɛɛ ŋaniya finen don ɲɔgɔn kɔrɔ. An si ŋaniya ma ɲi ɲɔgɔn kɔrɔ. E ŋaniya ma ɲi ne kɔrɔ, ne ŋaniya ma ɲi e kɔrɔ. An bɛ tila ka taa Ala deli. An bɛɛ ŋaniya finen don. Ala b'an ka duwawu jaabi cogo jumɛn? Ne bɛ ka siran min ɲɛ dɔrɔn. Sini ma sinikɛnɛ an bɛna mun yira an denw na. Sini ma sinikɛnɛ an ka denw, an denw n'a mɔdenw ka avenir bɛna kɛ cogo jumɛn Mali kɔnɔ? An bɛ sɔn u ka kɔrɔbaya ka Mali to tan wa? Hali sini dɔ bɛ ka dɔ fa. Siyaw bɛ ka ɲɔgɔn fa. Sigiɲɔgɔnmaw bɛ ka ɲɔgɔn fa. An bɛ sɔn an denw n'a mɔdenw ɲɛ ka kɔrɔbaya ka Mali to ni situation na jusqu'à présent wa? O de jɔrɔ bɛ ne na bi. Ne tɛ maa si accuser. N t'a fɔ karisa y'a don ta, n t'a fɔ karisa y'a bɔ ta. Sabula un homme parfait n'existe pas. Ne yɛrɛ min filɛ ne jogo man ɲi, ne man ɲi, ne jogo man ɲi. Donc ne tɛ se ka ba a fɔ dɔw ma k'o jogo man ɲi. N'i y'a ye ne wulila IBK kama parce que jamana b'a bolo cogo min na. Jamana c'était pas IBK en personne ye. Jamana bɛ IBK bolo cogo min na. Injustice bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ cogo min na. An ka nafolo bɛ ka suɲɛ cogo min na. Jamana bɛ ka gérer cogo min na. An wulila k'o de kɛlɛ kɛ. An bɛ jamana ko de la, an tɛ mɔgɔninfin kelen ko la. Mɔgɔ kelen ko tɛ jamana ko de don. Jamana bɛ se ka ɲɛ cogo min na. Ne ka hakilila tɛ dɔwɛrɛ ye. An minnu bɔra ka na tunga fɛ, n'an ye hɛrɛ fitinin sɔrɔ, minnu bɛ Mali kɔnɔ, n'u ma se ka bɔ, u bɛ se k'o hɛrɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ k'u to Mali kɔnɔ cogo jumɛn? O ye ne hakilila ye. Anw denw bɛ taa kalan na yan. Anw denw bɛ fura kɛ lafiya la. Anw denw bɛ kalan kɛ lafiya la. An bɛ an da ka sunɔgɔ lafiya la. Mali kɔnɔ ne faso, o bɛ se k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ cogo di? Voilà an ne ka kɛlɛ nin n'a ɲɔgɔnna de. Sinon mɔgɔ kelen ko tɛ. K'a fɔ ko n bɛ taa mɔgɔ kelen ka vie privée ta, i ka soju bɛ ta, i muso bɛ ta, i den bɛ ta, i ka soju bɛ ta. Ça c'est pas mon objectif. Ne ka objectif comme minnu ma se ka bɔ n'u tora Mali kɔnɔ, u denw bɛ se ka kalan ɲuman sɔrɔ cogo di? U denw bɛ se ka sécurité, u bɛ se ka sécurité sɔrɔ cogo di? Dun ka fa bɛ se ka sabati cogo jumɛn? Kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na? Ne fɛ o de kan ka kɛ an ka kɛlɛ ye. N'an ye an bolo di ɲɔgɔn ma k'o kɛlɛ kɛ, o bɛ sabati jamana kɔnɔ. An yɛrɛ min bɛ tunga fɛ, on est à peu près pas moins de 6 millions ou 5 millions de personnes. An yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ an faso ye? An bɛ se k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka mun de kɛ an faso ye? An bɛ se k'an faso in bɔ dingɛ kɔnɔ cogo jumɛn? Moi je pense qu'il est temps que an k'an bolo di ɲɔgɔn ma, les Maliens d'extérieur an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. An ka se ka cotisation dɔ sigi sen kan, an ka se ka fɛn dɔ kɛ. Mun ni min bɛ Mali kɔnɔ, don o don an b'a fɔ funteni fɛ mɔgɔw bɛ sa. San wɛrɛ funteni, an bɛ se ka mun kɛ ka bɛn ka san wɛrɛ funteni kunbɛn? San wɛrɛ funteni, an bɛ se ka mun kɛ k'o kunbɛn? O ye ne ka objectif ye. An se ye mun ye? Parce que mɔgɔ se k'i si ka critique la, n'i y'i si ka critique la, waati dɔw mana se i bɛ na ni solution fana ye. N'an ko énergie man ɲi, machine bɛɛ kɔrɔ la, an passe presque 5 millions ma 5 millions tunga fɛ, an bɛ se ka mun kɛ an ka jamana ye? Jamana ye fɛn bɛɛ k'an ye. Il est temps qu'an bɛ se ka mun kɛ an ka jamana ye. Accident bɛ ka kɛ, siraw tiɲɛnen don. Maliens d'extérieur, an bɛ se ka mun de kɛ an faso la k'a yira ko maa minnu fana bɛ kɔfɛ les Maliens d'extérieur k'u sera ka nin kɛ jamana ye. Je pense qu'il est temps qu'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma, an ka na n'o projet modèle ye jamana kɔnɔ. An ka village dɔ lajɛ, village dɔ bɛ an ka lajɛ, nin village in maternité ta village la, docteur ta ménage la, parce que an ye gouvernement critiqué ka dɛsɛ. Jusqu'à présent gouvernement tɛ ka se ka baara kɛ. Donc an fana b'an sigi k'an bolo fila d'an sen kan wa? An se ye mun ye? An minnu bɔra n'an ye chance sɔrɔ, n'an ye dɔrɔmɛ kelen kɛ dɔrɔmɛ fila, an fana se ye mun ye? An k'o k'an faso ye. Il est temps qu'an ka na n'o idéw ye, il est temps qu'an ka na n'o objectif modèle ye. Mais c'est pas parce que an b'an si kɛ critique la, faneni, baneni,
kata mɔgɔw ka vie privée ta kana bila Facebook sanfɛ k'a fɔ ko karisa bɛ ta karisa bɛ ta an k'o dabila il est temps ne m'a fɔ aw de an bɛɛ b'a la saba ne yɛrɛ min filɛ nin ne man ɲi donc ne tɛ se ka fɔ ko n bɛ n yɛrɛ bɔ a la an bɛɛ de don an bɛ se ka mun k'an faso ye an bɛ se ka mun de k'an faso ye sisan an ɲɛ b'a la Mali kɔnɔ siya damadɔw bɛ yen olu kɛn bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma u kɛn bɛ ka inversement baw kɛ u ka jamana na n'o ye marakaw ye u kɛn bɛ ka inversement baw kɛ u ka jamanaw na donc ne fɛ ça c'est la solution n'an ye critique kɛ ka critique kɛ nafa tɛ ka ye critique la changement tɛ ka na parce que tuma bɛɛ a b'an kɔnɔ ko ni kura dɔ nana ko bɛ fisaya ni kɔrɔlen ye n'an ɲɛ b'a la ça ne va pas qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali faamaw Mali jeunesse Mali mɔgɔkɔrɔbaw Mali denmisɛnninw anw tɛ Mali tɛ se ka kɛ foyi ni anw tɛ maa kelen n'a bɛ maa ma kɔnɔ k'i kelen bɛ se ka jamana in jɔ i kelen tɛ se k'a jɔ n'a bɛ maa ma kelen k'i ni kelen ka association bɛ se ka jamana dɔ i tɛ se n'a bɛ maa ma kɔnɔ k'i ni kelen ka politique groupe bɛ se ka jamana jɔ i tɛ se n'a bɛ maa ma kɔnɔ ko ne kelen nana fanga la k'i bɛ se k'a bɔ dingɛ kɔnɔ i tɛ se parce que min bɛ nalen o ka jugu min bɛ yen sisan problème minnu bɛ nalen o ka jugu min bɛ yen donc o ɲuman ye min ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma maliyɛn denw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ne kɔni ne jari ye o ne ma diya ye o ne kan t'o ma mais en tant que n'i ye maliden ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka Mali bɔ ni dingɛ kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka yafa bɛɛ ye dɔ kɛ dɔ la an ka yafa ɲɔgɔn ma Ala kama kira kama an ka yafa n'an yafara ɲɔgɔn ma Ala bɛ yafa an ma ne an ko an tɛ yafa ɲɔgɔn ma an ko Ala ka yafa anw ma o kan a tɔgɔ o tubabu kan ka ca dɛ donc ne bɛ dugawu de kɛ maa maa bɛ degun kɔnɔna na Mali kɔnɔ Ala ka bɔda d'u ma maa maa bɛ degun kɔnɔna na Mali kɔ kan tunkaranke fɛn fɛn bɛ degun kɔnɔna na minnu bɛ Libi sira kan minnu bɛ Algérie sira kan an badenw bɛ kasa suni tile maa maa k'i bɛ degun na Mali kɔ kan yarabi ama Ala ka fiɲɛ bɔda d'i ma Ala ka seliji kɛ k'o fura ye maa maa n'a bɛ degun kɔnɔna na Mali kɔnɔ Ala ka fiɲɛ bɔda d'a tigi ma Ala ka seliji k'a la mɔgɔw bɛ yafa ɲɔgɔn ma an k'an ka yafa ɲɔgɔn ma n'an ma yafa ɲɔgɔn ma a man ɲi donc ne hakilila ye min ye rasibasi ko la o ye nin ye ne hakilila ye min ye Mali ko la o ye nin ye bi na ne bɛ yɔrɔ min na bi ne hakilila ye min ye Mali ko la o ye nin ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka Mali bɔ ni dingɛ kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn kanu ça c'est o ye ne ka hakilila ye bi peut-être que kuma in tɛ diya maa caman ye moi je ne suis pas là à plaire à tout le monde je suis qui pour plaire à tout le monde ne ma diya i ye ni Ala yɛrɛ ma diya Ala min y'an da bɛɛ t'o fɛ Ala kira Muhamadu Ala ye diɲɛ nɛɛma da o min kanu kan bɛɛ ma k'o fɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ ne fɛ i kɛra ne fɛ i ma kɛ ne fɛ o en tant que i ye maliden ye ne se k'i bɔ malidenya la i kɛra ne fɛ i ma kɛ ne fɛ ne ye maliden ye e se ka ne bɔ malidenya la donc on est obligé de collaborer on est obligé de s'entendre pour sauver notre pays pour le bien-être du Mali donc tɛ karisa fɛ karisa man di n ye an tɛmɛn'o stade kan n tɛ karisa fɛ karisa yɛrɛ de ko man di n ye an tɛmɛn'o stade kan mais stade jumɛn na bi comment on peut sauver notre pays an yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ ɲɔgɔn kan fana degun b'an kan Ala ye coronavirus jigin Mali kan bi a ka bon hakili ma Mali est deuxième de jamana fila après Sud-Afrique c'est le Mali qui vient en deuxième position coronavirus bɛ ka mɔgɔw fa Mali min kɔnɔ dan t'a la ne ko ne ka su tɛ ko e fana t'a dɔn n'a sɔrɔ i ka dugu tɛ jɛ dɛ bana min bɛ yen bi bana min b'an ka Mali kɔnɔ a kan ka bɛɛ siran a kan ka bɛɛ waju a kan ka to an k'an tɔ to bana in kan ka to an k'an tɔ to même n'an bɛ se ko dɔ la an k'an tɔ to parce que bi ye karisa ka turu ye sini ye jɔn ka turu ye an m'a dɔn donc an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka yafa ɲɔgɔn ma il est temps maa maa k'i ɲɛ bɛ diɲɛlatigɛ taabolo la bi k'i ɲɛ bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la bi k'i ɲɛ bɛ diɲɛ taabolo la bi mɔgɔ ko tu es conscient ko Ala bɛ ne fa ko ka tila k'e kunu k'e ɲininka bɛɛ ja tigɛlen don bi diɲɛ kɔnɔ bɛɛ sirannen don bi diɲɛ kɔnɔ a kɛra anw africains ye a kɛra tubabuw ye bɛɛ de sirannen don bi diɲɛ kɔnɔ parce que
mɔgɔ si tɛ bi k'i a labiri tubabu saya bɛ se ka se e ma bi a bɛ sa si ma coronavirus bɛ k'e se k'e tɛgɛ ta bi a bɛ se k'i tɛgɛ ta sini wa mɔgɔ t'a nɔ point d'interrogation diɲɛ bɛɛ sirannen don bi maliyɛndenw mun kelen bɛ se ka anw sauver o ye bɛn ye sinja ni baliya min kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ furuɲɔgɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ balima min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o don n ye video dɔ lajɛ an ka catiribɔla dɔ ka video n y'a lajɛ dɔgɔna don n y'a dɔn a ye catiri kɛ ka i ɲɛnajɛ ka bɔbɔw tɔgɔ don a la a ma diya mɔgɔ caman ye a ma diya bɔbɔ caman ye fo kamalen tilala ka bɔ k'i sigi ka video kɛ ka yafa deli ne ye video in lajɛ dɔrɔn ne ye n kun firifiri n ko Allah akbar fɛn kelen min kun b'anw bolo n'o ye sananguya ye jaw fana tiɲɛna bɔbɔ ni kadɔ sananguya mun b'u cɛ fila ni numu sananguya mun b'u cɛ tarawelela ni kɔnɛ sananguya mun cɛ sananguya min b'an cɛ jo min b'an cɛ jaw fana tiɲɛtɔ don jaw fana banna Mali kɔnɔ ne bɔra nye dɔgɔnɔkɛ ye a bɛ ka yafa deli fo ji bɛ ɲini ka cɛya ɲɛ kan ka sɔrɔ sɛbɛ tɛ nin kulonkɛ ninnu anw ɲɛ yɛrɛ la ka sɔrɔ nin kulonkɛ ninnu bɛ Mali la nin sananguya bɛ furu tugu Mali la nin sananguya ninnu a bɛ furu ɲɛ Mali la a bɛ du ɲɛ a bɛ jamana ɲɛ ja o fana tiɲɛna an ka jamana kɔnɔ ja o fana tɛ yen bilen fila tɛ se ka sananguya kɛ numu fɛ bilen k'a dɔ tɛ se ka sananguya kɛ dɔgɔnɔ bɔbɔ fɛ bilen vraiment a ye ne siran ne badenw i bɛ Afrique bɛɛ yala héritage kelen min b'anw bolo ka taa Afrique tɔw bolo o ye nin ye nimɔgɔniya sananguya o bɛ Mali bolo a tɛ fan si bilen ni Mali tɛ u ye ko bɛɛ kɛ u bɛ k'o fana tila an na ne siranna a ye n siran kojugu n ye kamalen ka video lajɛ a ye n siran donc ne badenw il est temps tiɲɛ yɛrɛ la il est temps k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc mɛnna kuma dɔ bɛ n kun b'a fɔ n y'a fɔli dabila mais bi n ye hakilila caman wɛrɛ sɔrɔ Soumaïla ka saya ça m'a donné à réfléchir n bɛna segin n ka kuma kɔrɔlenw kan tun n kun bɛ min fɔ video min y'a kɛ bi ni n donna maa min gasi la i ka yafa ma Ala kama kira kama ne mɛnna n kun tɛ nin fɔ dɛ parce que n kun bɛ n ka température 12 la waati min na n bɛ n ka video kɛ ni n tilala n b'a fɔ salam alaikum n b'a tigɛ mais quand n ye sigi ka réfléchir ce dernier temps vraiment je me suis dit que an ka to ka yafa ɲɔgɔn ma vraiment bi video in n bɛ ka min kɛ nin ye tan e min bɛ ka ne lajɛ n'a digirila ko ne yɛlɛla joli kan i bɛ yafa ma Ala kama kira kama là où moi je suis ne bɛ bɛn dɔrɔn de fɛ bi sinon ka critiqueli kɛ a ɲumanba bɛ an bolo dossiers bɛ yen a ɲumanba bɛ an bolo hali sini n'an wulila k'an bɛ critique kɛ an b'a kɛ fo k'a ɲɛ fo ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ni surasiw n'an ko an b'u critiquer fo ka tɛmɛ IBK ta kan n'an ko k'an b'u yira diɲɛ na an b'u yira diɲɛ na ka tɛmɛ hali IBK ta kan mais an ka sabali walasa Mali in bɛ se ka sumaya ne siranna Mali ɲɛ sérieusement ne siranna Mali ɲɛ mais fɛn bɛɛ se bɛ Ala ye a se bɛ Ala ye n'an jɛra ka Ala deli lala Ala bɛna fiɲɛ bɔda di Mali ma a se bɛ Ala ye sabula Ala ma jamana si da ka dakan kɛ ɲani ye donc anw dakan tɛ se ka kɛ ɲani ye Ala in ka ɲi kojugu mais la balle se trouve dans notre camp an bɛɛ ka jɛ an ka Ala deli Ala ka se ka fiɲɛ bɔda di Mali ma an ka jɛ ka Ala deli Ala ka hinɛ Mali la sinon hali bi bin kɛra famille dɔw kan burusi kɔnɔ dugu dɔ la k'u fa u bɔr'u ni u fara ten fu hali Mali faamaw t'a tɔgɔ dɔn donc Ala ka lasegi ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen ye Ala ka hinɛ an bɛɛ la Ala ka yafa an ma Mali Ala k'a sumaya Mali Ala k'a bɔ a jugula mɔgɔw bolo a kɛra sokɔnɔ jugu a kɛra kɛnɛma jugu ye Ala ka Mali in bɔ a jugula mɔgɔw bolo
ala ka fiɲɛ bɔ da di Mali ma ala k'o kɛ bidon la hɔrɔma kosɔn ni donna maa min kasi la i ka yafa ma ala ni kira kama hakila yira ɲɔgɔn na de don juguya tɛ maliyɛn denw an bɛɛ ye fa kelen ba kelen an kan ka kɛ cɛ kelen den ni muso kelen den ye pour sauver notre pays. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.